Hi guys! Unboxing time! So, nag-order tayo guys sa TikTok shop ng magnet mirror guys. So, let's open it! Ang SRP niya guys is 155 pesos guys. So, actually, naka-free shipping pa siya guys. So, tara guys. Ito na po. Ayan. Ayan natin. As you can see guys, naka-plastic naman siya. And then, naka-box. Cotton gun is naka-box. Yan. Tapos, silver guys yung pinili ko. Ayan. Meron siyang kasamang pamunas. Ito guys. Yan yung pinaka-magnet niya. For example, yan guys. Diba? Ito na po.